Wait lang, tracking muna ako. Pa-track. Tracking. Ayun, meron. Sa bridge. Hop. One guy. Mag-isa. Yeah, one guy lang siya. Dito na. Kita ko na. Steps. Hindi pala knockdown. Nice. Knockdown lang siya. Advance to this position. Ah, nag-underground? Dalawa. Kala ko hindi pala underground. Underground. Ka na ako? Crack. Down man. Load pa na down eh. Umailalam yung isa. Tapos nag-first floor siya ulit. Kanan. Kanan mo. Uy, gago na down pa ako! No. Bulag yun ah! Watch out for the flash. Yun! Grabe, sapat na pala yung bahan ako. Hindi ako nag-load. This way. Ayun na, nag-heal. Copy that. O, di ba? Pushing ako. Bulag yun! Nag-repair siya armor. May Tracking enemy. heavily armor, level 66. Yare, si Val, uwi talaga. 10 seconds left. Ready to go. Saka T100. Takbuhan ng malala. T100, yare.